ওইখানে কি 5 জন গেলে হইব 18 না না ক্যান্ডিডেট 5 5 ক্যান্ডিডেট কতজন আছে ক্যান্ডিডেট মাসে 5 জন মাত্র না ক্যান্ডিডেট খরচা তাও তো লাইয়াম 5 জন ডকুমেন্ট সহ আছে একবারে 17 জন নিবু লিস্ট এটা তোমার মুখ লাং দি 10 জন বলে 5 জন 5 জন 5 জন 5 জন অবশ্যই 10 জন খালি না 10 জন না 10 জন 5 জন কেন্দ্রে লাগে ইয়া পারু 5 জন আর প্লাস 4 এরপরে 10 জন তো আলাদা আছে আলাদা পরবর্তী হ্যাঁ স্যার তোমরা ডিগ্রি দিছা তোমরা আচ্ছা ওটা মানুষ তো লাগে সংখ্যা গাড়ি তিনি যে জমাত মানে বাহিরাव जाखासे लोगोरंना जे Tipra sani je thinangni bagai ya bahira ko tini nomination man তিনি নমিনেশন রেখেন जों साइमाखा अजागाव सिनि दिपासरक सिनि थिनाय बासै बोसोक सुबाय दं बोसोक हामजागै दं अमाकेन सिनि दिपासर हामजाग दं जे अमाहाय सिनि मानथनि बाय सिनि अधिकारनि बागै जतन लगरि दंलायो जों दिनै अ नमिनेशन मा फाइफोनो जों साइमान थांगा तांगा जोंनो जेबे लुकुरक लामसुगै सोंनो लगैरुय जेबे हम दमके सोंनो नमिनेशन मा जागाव जे सुबाखा दिनै खाखायो दिनै बोसाङा संमरिंके सिनि जे थांजा दंमानि सिनि जे नुकनाय आर जे बरक सिनि बागै मुंसा रिमेया जे जेकुनु पार्टी सिनि बागै जे रिमेया बंनो काहाम जवाबनानै दिन अर থেকে সাইমান थांगा जे इलेक्शन जे दिन बुथ पाइ थाङा के लोकनि बागै ताम पुइला सामलांनाय अब सिंथ सिनि एकता नाहामं सिनि पार्टीनि गेटाति पार्लेन सिनि तेबासनि पार्मानेन्ट सल्युशन आमन सिनि नाहामं सोंनुका सिनि पार्टी अर खननै एमसी दंगो बरक जेफुरु एरसि हापां फाइमेन यागनो पुइला अधिवेशन दिनै रेजल्यूशन पास खाइ हका अमाकिनो जों सिनि जदिनो सिनि यागो कालाय खाके आपरो जों अमाकिनो सिनि मानथाय सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन बागै रेजल्यूशन पास खाइ हनाय आ तामो सिनि बंने बागै ताम समस्या दं ताम नाकुमा दं आबनो जों पुरन खायनाय बुबाहाय वान समाव कप्लायंगानि हेके बोसोक बुतारक बाय कप्लायंनाय आबाहरा बुबाहाय आसास दं बुटार साइमानो कन्टेस्ट दंके बोसोक बाय पाइनाय आबो साइमानो किन्तु अरनुका कुनु कन्टेस्ट संगला जों गोबांमा बुट बायनो कपालायनाय